أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La paix et réconciliation au Jama qui est à Namusulu. Ntending Aldoho Aldinge Alkumutaniho Mustafa Sawane. Hal konton Baring a controla, hal konton Misilime a controla, hal konton Tiginintaya controla. hal konton kombetal jang ko hanyo hon na lu silo kan silo memo siratal mustaqima siloti ntende mbolo kono alumbe bolo kono la wo me fono na lonna ko na alhaji go dole be hon na ni wolo na alfabati alhaji umaru jigin alhaji umar jigin hala kanu hala kitabo kanu hankila kanu abishunna la fasala alhaji umar jigin jahangaya kanu lale jahangaya de malale kuma kanto kibarato woto ameta biki kome tambita wala hada men kan tilifula tabita ni wole mu riba la koti riba la ko anato wala hada fula nyoho leti inshallah ala ko hana dula luma sagi ala ko men ba fi hasila kendo mota jula ya ku ento anin godo mafalin ku ento anin dunia materiel ku nyento ameta kembulu problème oti nyamen parce que dunia to tego man sonia surtout siama bije mantara kalama ne fola da folo tamir nga alonno ma bokolo hankili hakisho ngoli poshe manga kesho ngolu la tambin na karamo hol ma ne mo siama no sumonta parce que dodu ba ke kan inta kalama nin tanalam riba mu innati iha mo hojulu godola iha julu dalsi kemela iha julu wakilina iha fa ko keme o keme dalsi dul lebelala kan ya bi lulu soto wa kilinga to obi ya wa lulu soto wa tanga to adun ha don to kemelela obi ha don to wa tannela ita hana do lawo kan kona basarala hakafa ha ila tono e bodo makori ba kesente ko ngada bula asena fulo tinyale men kisa ka asena fulo tinya isa jele sayin ila godo wa kun wa keme ibe godo nyene na luwo iba lala kan bare isa jere kasaro le be sitri la ibe nya ta soto woto men sake ila godo hala sabati bulu julayam sekele aseke condition o men kan albeta haman sede siama melale ha ben atefanga ma ahibina la example doti wala hake ko kudo benta do ma amam ben do ma jahangolo alin sen hakkilitu betege moholu ji siama ne jigo tarata jahangolo to kula ta hamanya to kebaru to donc wolu men jigo bento ni na tata hamanya do yita wala ube hije ki bara dola abi julale woto alin sentul malo wala hadafu la nyoko nyem fanana insha Allah ana tate kuma kilingale kambara hade ta ile di anyimala ala ko nim men ba da ko to isa da bulatu ko parce que ni haje mbe sagila yim mariba ko nyimma kuma hammere ngala mo aben na société kono aben na luto aben mosuluto aben dingere to kumuta ko du siama bala baro ke kan donc ke sente en sa dabula nyamen na insena godi la baro muta al hajigo kan nyamen ala ko be men na barla barka se tarato nyimbe la wulidin wolma yande ala nin annabiyan alin sen hakilito wala hada ni ta hata fahamoni halu men ba bara sifala ou bien alin sala tammi homma ala ko wala hada se si asidula mogolu si hakilito fanku riba manyi alin ngantulalo alhaji umar jikindala han wala hada bandula ba fala nakara mo hoy Allahir rahmanir rahim astaghfirullah min kulli dhanbi inna allaha ghafurur rahim نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك نسينا نكن تلون لمر لاني مالو kalau konton suleri tenang so asula ku herato alam ngasola ila herato nabatulum alam itala
silanko alamun kisilama sabani ma alama bulalama alamun kisila sabajawma ye masibo ta masibo jangar jawo masibo alamun kisilama masilma fanga masibo alamun kisilama jinna senta da na bin senta no masibo alamun kisilama bon la senta no alamun kisilama kila kana hormota alquran la di mislatu hormota na alfani malumin na ka ala nga fala hormon ni barakot allahumma rabbi sallallahu alaihi baringalu asito responsable lo konton kan na lo konton anin bar muso ni na dimba lo men besito kuno do ala ni malo anin na ustado lo karamo lo men ben yamarla ani mala ibn fatanna kuruma fanfandi min besiti wo siti kono min be kumala qala allah ta'ala qala rasulu karamo lo mbabe kontonna na kilinyala anin barinyala anin tiginin tayala ala muhera kelam bila kafringa ye ala mun kelam ko fam lati wali yoya min ben nak kulu to wali yoya ala ma sentano la kurila ala mun kelam ko fam lati asabi ma bulama hanki si sabu jama ham ben sababa ma hanke sababa tigiti bari ngalaman tambi ko yin wakatun kumata riba kan anga kumo fo afotamin ka faamu ul ka faamu ikhalame danger min bato min be masilandinga to Allah Ta'ala ya kumata wale kan halon ga fo ko riba manyi ndonto dasif ngi donto keme ni mo na sagi mo keme ni bilulu amanyi hare hatra min bite donto lo fa lo ko yen ko donto godo la keme ne min bala sagi len sa bilulu la kan afa yen kumba bata kuma fo siti kono la kule ma ben na societe kono abe mo holu toroli dole ba ke kay malon menu malon wonya ilalon kola bi tarala ala ye hadabula na kilanga dunya to go kun to sutu dunya na fuloni na tarala be yininna be tarala la hata abe yininna asutolante jela gudo nyi min jente ala tala la hala bo ahan ni ginga do munya ala alquran kono la riba ko ma falien ten kum fe gansa ala tala la hala dunya da hada madingo da halon kun sugulo be gudo la ha gudo da ha kenye fenti ze bara nyon tema feminna ha gudo ke o sabuti min bembulu o se site bulu kono nyaminna woma falindo ogudo ke osabuti ogudo minjo to nya ala tala gan nigi ngado mu nya lale keto firi nyo yato julu mato ni mo ko fatu ta hagudo tu harji ke ogudo tala nya ala gan nigi mo tala nya lale ogudo muminu tati ni ba tala le te manin ke ni musulla kan tala nya min ala tala gan nigi ngudo tala lale alun tul segudo lo nya wonya ala tala min ngan tuluda atala gudo da kan tululong ngasiam fa luti ya gudo long ngasiam tuluti ala tala memo jage yano ala gudo min jota adala sana ben tuludala parce que Allah Ta'ala ko be yudarle anatana daloke ko be yudarle anatana la daloke Allah Ta'ala ga dal fenno dal ghiblo du ko ni kan sa ni adama dingo fa be dala Allah Ta'ala ga jinno dale ji azaba dingo nya Allah Ta'ala ala godo yimmin jenti
ako nge fu gera la dunia antota keta gudita keta sanute atala ba be manketa ala be sagila tal tala kilin dama alan kana mira ko gudu ko hadama dingo ko sai na ko gudu wota de ala tala ha guru domunya atala ganni ngala ala tala ga dalal qur'an ko na ko riba haramu ndondo da sikilinga da sifulala sagima ni don to da sikili ira da sifulala sagima ko bebe haramu rinne ni akumo bata fo siti kan niminu la bara munnalu mbaringolu ikata kele tikata muslati na ga trabe bi sinro yara lale akubi ni mu'min tema ila gudi ko min bala ila gudi ko kaningala ila gudi ko dibulla na ga taralu bata firu ke abata do saraya bata jamfa kamin kasabu dibulla la konti mutawma itra ni ga 10,000 lo da bulula ni la 10,000 ko bota ira fa yan nan tela gudu minnati woto bata di nyawma ita risigi ko mo la sara ala bo falinne yemenna wa ma so jalla wa ala fa gadalla alquran kono dal quran fasal ballo na alsuji fasari nyele kalu la fita fam fanden na gabugi ni ribala mu wonta bugi lo ben gasilale alu la fita men na gabugi wala mu famoti ala taala ga yamaro ke minna wal muhalaluti godo ni anyinenta ala nyaslan kan aja ko bota wodo ya tanya wonya wala mu hadama dinu tati wala sina fa dunia sina fa lagira ariba asiata nyawonya iratinti nyironkan asetale haba mansura amina fa fuile bugutu asetale ko bugutu ni te kele mu ni la baro ma tele ti sama denne nyironkan ala tala ta konto flido de la aha dindin kurundo bulete harjige to te jere ba min be ma denno ni la balu kono la kibe to no lale din kurungo do ga bule ga din kurungo do bule harjige to min bi kasara law gudu to banta amus kurungo do bule harjige to min si kasara wo gudu la banta ha kudo le kan isi mu me minsi itoro iratasi ala tala makke safaranti burula riba sen sabu ya muoma ikana kabala siya made kombata to bugi abata siya na wuli tambe mo keme mo tanna ni mo tanga yimbe wuli nunu vel tonore yimbe kan wuli nunu sigidula tanga woni to ko masuto barata wuli pilulu 50,000 euros min jotonya ni tela 10,000 euros be mo tanna 100,000 ita 10,000 bar 5,000 la wo be kan ni wol ko sarete ye tela gudi kungo bata ke 100,000 ita bata 50,000 shotori ribati wo 50 wo min jotonya ninga ke ala tala yen ke ala la silula wala 50 euros hafsela 50,000 wati itala 50,000 wani kawatama ala tala se kudole laikan wo min jotu wonya wasila 5,000 euros boy bulale ila 5,000 euros domu ila khanila wo 100,000 fanan domu khaneta fa kuntru fanan ikanatu ibe hammeri ibe yilan din kondo filo bila ibe kubusurin lungo beta nin kondo filo lebi nyonna ariba sawle ke mola dunya into haramu manyi haramu gudi amanyi nin fatte min balu tala iri fatte wala balu jahalama tala ya alamun kislaw maduna tugu ko dunya ku dosto kama min be bisira kunya lanto janga kawando buonya ya angkato min bato ani yango min bato ala taala ya bata do foto min tata limani eta ala taala leta
ira dinya riba gudu unyima ila daskile min bi bulula ira jula yake ni ira tono min shota to ila tono wari wasadu woto min manga ribati ira firo ke ila tono ni ngaka iku jula ya mugolu tema daga tanya minna wala kafisa dina ira mugolu donto ira tono la kaye ningi donto be nal sagila mbato fo nem adamin min tema nin kela mun musulamu ne tagalon kira donto 10,000 lillah abata 10,000 kumos ila godi kumos sara 5,000 membe tura fa en ko kunta lu tema bitugo ila 10,000 wari wasadu ngoto ira dinya alla ye ko ka fen nin to alla ye ira fen din to alla ye alla se kudi ma men ngasiya woti wa man yatawakkal ala allah fa huwa hasibuhu nimmi yitu ala taala wala bi tawassala wasafen teje min so jongo wasano ala kola ala kilinna si ala jongo wasa dunia godo ni ngain tarala mbatula la ala la godo ni nda hanni jin godo ni ndo munya la le godo so tala nyamin na ni kele ma be alqur'ano kono godo na be mogolu te ma jula ya bulu ma lo kan ala bara nyamin ala tala hanni jin wala be alqur'ano kono la kunin nganyo on don do kala ngasafe nin julube minna anin julu minna julu bale raben kanto kasafe safari la kasafe tilingo nyak ma aseru lukala godo ni min jenti ten ala tala le kan nginguru do munyala silo min begire min ngadin na dunia to adin algi amoto ni temanya lo min no alqur'ano kare sutu yela ise gudu ala kan yamar guru la kula nyamin na alqur'ano ko ne sanya sifaye ala ko ko nga guru jakku bo ni gala guru la marasanga abata si jakka boma min guru bata si jakka boma sanogramu bisagini nani yokongo gudu sanogramu bisagini nani songo yokongo bata leta bulu fos sango kartamen fulo kono ibulo mansama kira jakubo wotata ke soto fen woti bitgu nasi tayriga do ma minga ka jakko ka ba jakko sebole harsena fengo nal falunu findo siti kono to tanya o jakko so ba feto jele malo siti kono to tanya o jakko no jele nal falula findo min be tegala tilingo kono la ni fa tege na sita siti tanto ise jakko bo wosala siti le ta di mo ma perente minye nal falu mantulun wala islanta riba mani nemme na baramu mo to bato foti riba to ri kolmato ala tala ko kunalu galon alla godi ku muminti alla ga wasadun woto alla ri wasadun woto alla ga dinya to ma alla ri wasadu alla godi ku muminto nya alla tala so la bugi aluye na alla mi wasadun woto alla mi wasadun ala to haya maro min kalmo muta alu tuta riba kan aser kudo le bulela itana kilingete fangala sa ete min jato ten moto mem olle betali tela gudoti isegere nyawo nyenta sotolela to moto ma itene kasaro le bi nyonna aferenti be gudla barula barila gudu ni kama de nasita nangam duma isaje kudo sana bule kunna min sila guru fakil mo be kasare ma riba molati iko banki ba problema ko nyami na lumu be suku ba ni sole be perdlala bo ko min tuje ala taala se kudo di mala min ngafsa woti so rekonile khafu ko ala taala la masa dalo ame ko to parce que ni ala min dalika kan ke mo manka ngake emila ta fen dimma ikalata skito tuiko
ko tabata ko ba kinya be tono la kunya o min juti ibe perla wala le rafo ala taala fanana isa trene ala taala ante ini o fengante ni nya sumante barni ri wasadu ala taala tato ibara tabara ala taala fon khabaru min fo isenya suma ini ala sutu ila dunia sebe la algiyamo sebe par exemple do di la man tan min janti tan min de kuma la lu enten afu kal tala mu man saminti amia fan soso tan dim botala jan sandu lan ta tala gi min ka fu ko kende ba la nan te mo ba ka fu ko min na man mi la wandi femma ni na la hidu siti la hidu ni ala taala sadi ma to parce que rafu ko mbati la hidi na ni ala kiti taala la hidu ni gata ni gala hidu taala taala la bi di mala la kito aketo foni te fan ko iba bar al taala me la hidi tinya ala me jigi tinya ada ba dum si jigo tinya nta ta fululi ya guru gambulla nta ta gudma falan la fululi ya madina sira fululu mai la maga samala wulungo guru be pakiri nin ka funyo ko mbirin ta fululu nga guru konti min fo ngo konti ngadi bulula ra guru staki la ta dum bulla ko ngo samba ko yen ko nga guru konti ko no ko ga guru min dum bulula wona ko na guru konti la joti iba be kontrine ko ngo samba guru sitolu ibala ren siti sito minuma ko hare ma konti ko jango le munti ko ngaguru samba ki galon ne ko jango le munti ki be larinna ko ngaguru samba ko ngata kontinya banan ko yen galba ta wala nanti alan kayum fanan sa guru samba ngata konti nin fen nin ta talla gudu ka insalla gudu nati nin fen dun ta to dasa ifananga ilahi do tanye ko kunalu na kun ala fen din fonye kon sa dal bulla mbota je ngabudu sambanta ta gudu konti bunla ila gudu million le taka to fonyo konye ko nyabe la kwal talala ko nganyula gudu inta ko nga samban ko awan ko nga tambi bola guladula la fita malu sanna o malo min juti ndratallo malitigo yanga malo san male saku lu konti ntulga minsa o male saku konti wo dubulu ntulga wo gudu ta hadu malitigo bulla fana musulu leti bari gudu be tala la sagila min wulu be fo madina ntulga sangoya bata bo bungo lanko sanni ngata betambela bola duladula nko ngamalu sanno alako bon betambela bola jamin samalu sambano ngamalu insa flakema nata gori dum flake bulla min ngamale songo dubule sinyasiama bari gom la goro ben turbulu bata parambe tala woti ya madina ntul fana mbata firo ken tato mbata gori dum mali tugo bulla mali tugo fango silanta halonga fuko njanga godo min do bulla ala malo sonantenti ndata malo timole jigila jami ngole jigino ko sagi to mali tugo nyinyi lo sila dala hankili hannalo tulga miran kala mal songo le mangeta ko nye kalu naja kalto le malo sama sankiyo kalba to godi dunte bulula ko min tenna malo songoti dunya tinyata nyawo nyan limani antungo le kerin no mo ni ko tibe dulaya le kala dulaya ke tilingola ila godo sinafa adoya ta nyawo nyam baraka salato fula ke ga godo la ba ko kalba to godo dumbulula godo min nalga malo min tambulula min se wonyo ono dubule ako imbe malla godo leti flake o dum to bulu dum yuta ben kon atelun kilingo de mbata prembe tala woti yem makina
Tata Madina ngi tray la magasang alaji koye nate konye kwa keta di kwalla gudu kumanke tale koye nkon na gudu manke bari awutul fananga gudu min dun tulubulu la alla gudu konti racialen tulla gudu alla kanga min dun tulubulu fulolo ko pellet ko ngay lonne ko jahangu na gudu konti la bo ngay tele tulufon jati sonta alonga foko hajigo min lanto ala me jigiti nya do wala se jigo tinya mi lu manni ni la gudu gi bulula misagita parsanin tulgi la gudu tabungala khasi tulma dol fananga firi kasiloto dol fananga gudu dum woti go bulla du bulu esafo iko ga mo wa min yala fi ala tala la tawakulu abiboli nyondo tati la gudu dibulla telefona na firo minke sanni nasi telefon na firo minke mansi telefon ma ba na firo ke jamin nan tambitala nun nan tata malu la jigi dingirato mebo dingira woto kana ta Madina fonna tambi wadi ngira wala folon natana tambi jela manna tambi to wala wagan kilimbe tala Madina ko nye kalbata firo ke maja ko bar kalbata gudu dumbulla min tentati ko gudu rasia o dum tululu tambi tanta Madina bana tata dulu tadu ibulu min na gudu dumbulu ko ngata ko tibunga ko nim fella taka ko manati ko nim fenda satala ko ngana kisa dumbulla ala taala la foni sirato birimo keto waxante kabandile nalo ngafo ko mo wa fem din tuji ala taala ye ala se fendi ma minga siawoti o fulo lu jigo tutan ni tema parce que wolu mo fulo birigo le be bondin na be godo be pakeri ngon kan ne bulula men tas to be continue bari imadum be bulu ni ma konti bari ko kontul mu jangoleti ntulugo min ke wulumo ninja nga kuta tata no wulumo est-ce que be sikale tole inte sikale to aba baro du benta do mamam ben do ma janga ya mu fenneti janga mu horomole ti janga ya mu trasole ti janga ni bunyale mu foni fanga bunya fa boyo ifamma limaniya be jango la ko to jigiti ya be jango la ko to jango manke milalati jango manke dunia kanulati nene taran alfalula alang kumolu kesolu fo nyogonye fonse nyogondi mano ngabo sentane bulla sentane labaru alakana non na sentane madama dinga jagole taltala ko sentane malu jagole ti sentane na la mogolu khabilu la bonsolu na la jamalu nyabalu la baratu nyantila kudu ko nyen janti tem mo ni agudo ni halalula adoya wo doya minji bulu lawten kule bina fala bata ko mari bakan ale annabi nalu mbari ngakeni muso na tata gamin ne si haketu parni min babaru to isi kolonga to ribato ri wasadum fento min bi bulula kudi man dogo barako min bato wolle mo importance ala nje kidomro min ke kante kino fema min nim ba kala set ko na domu wonten na lola de alun je domu la ni ngo domu je jigila ko no to la bara ala bara ko min dum don fen woto wala be harama dingo la lola isa domu kala sani ba fala ler kilin ler fula domo wo bata tuli min be kala jitu bata ke jiti min be tala jammin no bata tagano shukro min bala wo be tala jammin wo se tagano nyago be tala jammin wo se tagano vitamin min bala wo tagadula janni leri fula bari sa tara wo barako min be do mo woto wo se ne to lollo le ka ta so ma hanjanni ngurale man do mur kutake ala tala la kulbe tenne domo la siantere ala baraka le dum domo to
o domo barako min jutu nya wala sen na lo ninga domo ke domo se kale pari satra har domo bata bok pankono to o barako min be domo to nya la min la to wala sen na lo adama de be lo mo barako lela aba fem din nim barakan tato abunya ta nyawunya na fantala alan kana mila janga example ndulu talu yenne hallo nyabe fulula fulu silanta haramu nya kende ke nabala judayala haram gudo ni ga da sikilimo basela manan kunla asetinyale abele ko jeni gudo mo ga jeno ke na fulu asiati bulu nyawunya ni ga do ba to hakeno kala wogodo barko bata bahari sike milliardaire tibela banno fuari yalama rasul sallallahu alaihi wasallam ko fem fula beji ko me ka funo mirankilin kono jeno nimbanna ya ikita hardige mati itra I hardige wosoto isembola boje ni kelema itra dasikilem bela manan ko te hadun jeni jeno kala ite dum solo mo itra jeni guru tari fam balwala ou bien fam masitala ri din masitala ira kila balul lati ibata haramo dum ibata baraka boy fon lo kulto adunda fem nin to barakanta to riba nin jeni guru manye haramo fon le manye haramo manye ala ngan so bo haramo la ngan so bo haramo la abe kerim dole ni be mfola tan ko dunya kono ko mo meno balunya kel dunya kono ko di ma haramu keno ani mo te mo ga jam mo se balule halalu la be balule halalu la nyaadi daskilo mem bi bulu ri wasadu moto isa balu halalu la sanke ma haramu ke ala fanan se fendi ma min si wasa asiya haramu ni nati minga mira ko dunya in kono ko mo me balunya woto ko fo haramu ke sentane bato wala kenya wonya ko lahidu fanan gajigo timma ni ram ko lahidu min lahidu ira ke jigi mo woti njamin fulali yente histoire min tambitan nin fulul tema ko nakri nin mi la tawlon ko million min jangay de la gudu kan kon bata kila ngakem vangla ba itulun teye bari ala taala kenya benna barato ulun kilingo mammu mi ala taala na ta example do itan tur fananna kalu to yedo lu taala sagila taala fanan tante tula do imbulla abadu nal bullale to ba firo ko fanan man fanan nganyo on godo siama ngodo ngobulu o fanan ngilo sila dala gantul to sinkundo kono ahan tambitoje ahan na mobile lalo khanna gudu ta hadu bulla o silanta munna asilanta haramo lenya aman la fa basanna la jula gudu la awariba betenne ni riba basela jula gudu la sitinyale swala dinkurmo double harjige to ou bien ha musukurmo double harjige to ou bien ni to musolo mo ata kudu de la ake kurmo do dima ime nyaje no fuima ariba so le ke mola uya hakudu le kan emi fambono minto alan kana mila gudu ni ala taala la gan ni nga do munyala ndamma tema bama ila may lawan no on tema nyaminna abi nim bada kuma kan fo manga sagi ga explication do lu diato fo tigi seno courage shotola ni ba do rabato ni tenta don to mo golma ni tele ta don to mo golma ite me metala mo golya nyeri don ta le ta fana ngali mane ya yin shoto iri la kudi ala taala ma ibe na to min tare na ferenti ya ala trafo janni al taala ba fero di le ma isana ke ikana fo kira ke alu mansi parce que ta haji bulari ira ta ifana dun kuto mi mo ala sosoti ira ta ifana dun kuto ini fe mo golu dunia ni min se kiyen nambaro ti algiyama lunga kiyen problème ti alamun islama
sito yino kono alam be ko mo do fula yin kono be slandi fan ko le ti be slandi ni mbare mo ko ti ni sa nguru to be si bulu le ko le la urala kuma ni mu conseil tay be kilin kilin ala kafrin waye habi ala sagan nabi sagal sagun na kilin do ala la me hakilin tanyan tere ni ga janga explication ndulu dalma min ke tantan ni vola nin kafnugo mbellare in kafnugo min na gafa kamen na dunno kuto min be haramuri nte fanan kafnugo la juti mo ha kan kafnugo sifa wala fanan ni fa wala de ko mala len kafnugo min na kuto tembelare kafnugo inalde dunia ko be ka ku yari nyawo nyambi bari kafnugo min seno itela bola sentani bulula irina nyingole ri baba nyingolo bari fam fam nyingolo lo ne mo nyim fulo mi jonti bi min ba fale ko la tala ko ton ne kila ko ten ala nganyim bara ala ngayin tuje ala man so yin kila man so yin na wata ta ke mo ti ikana wala abe kama min fale kan wala sa ikana la si ala sa ikana te fam couleur la sa ikana te fam kebaro la sa abe min fo kay wo muta habi ala sa nabi sallallahu alaihi wasallam na kirimolo be sito yin kono wala kamma min karamo lo bangeta mfana nse kumale kuma min sa dama dengulu nafa nyimbe meke afo ko fo arabu kan la fo ubi ngafo qala ta'ala qala rasulu wala mala sukuba min shawelo ni wo fotanya ajamin musen nafato ajamin be masilani ngato jamin be hammere ngato min sa ke ngulu muta ahan nafa ni la kanta fa kuma kandi mala bulanola habin nalu ala saga nabi sagal sagu mbaren kelu am sumana ke alsi haketunya nin tata ila yutuma jato si haketu mo conseil lamu ngam fen ni nimba kala ngal tala la kito lamoto ala la dinyo par gudu men jantino ala kan yindale ahan niga do munya ala alquran ko no bala nyon te manyamin na fana ani hakku min be dandi nyon na nem nga soto mo min hakku be dandi la ni ga soto ani ga kan min kato ala taala fa nga dalal alquran ko no akal kan alla na fulu do mal nyon te ma ba tra ya ala amadi mo kama hadi ala sagan sagal sago suba ta jamfa mbalu kontonna na kilinya controla ni mbarinya control ni kana control ni digini ta control ba fala len ko assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh tendi umar lamu su hero almadi lama soyelo alamu be kilin wulila wa alaikum salam wa barakatuh alhaji umaru ko barka wala hadala ijana bendi wala hadaf la ñoxo ni wala mo ribati ni wala mo limaniyati comme ijana histoire men nya sifa al montar la limaniya jon kono la ko bente kilenti ko do benta doma amam bento luma dunia ni mo hole hijigo la to mo hole be lara de la ni keten kata woti nya saboti ou bien itama limaniya wala sabati Allahu akbar woto mbarnga ke mana musumalo aljada amele riba semen sabu khoma abatana exemple luti wala ameto ki metra godi kuto ki metra affaire to isetra affaire le to bar affaire wo affaire ni riba bato ni hasim fa tanta nyato isesim fa muhanne ta koma isetule ime nyaaje itebe sagi kan ko le toron adu be bar la suwani tilo barba bara nyante bending ulla tanyante bending haramo bato riba bato wala sena wo kusifati donc ni limaniyata hala bara limaniyala itefan hadan hanyay ma hafo ko ala hida hamen dima wo muy taliti intefala imam wo soto inshallah isaje be baro menna ase do ya mem satra baraka selato alamun kala kumo en faham lati hankala bar lati alni alhaji umar jikindere trambato wato annal do aldinga alkumata mustafa sawane union pour la paix be wala hada kuta inshallah hafaliyan ko salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh